Shalom, 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 peuple de Dieu. Mungu yuendelea kutenda mambo makubwa. Tunaendelea Bwana, tunaendelea kuhudumia na kuhudhuria mada yetu ambayo Mungu atupatia ya siku 21, 21 jours. Mamana marathon sous thème la mentalité du désert. La mentalité du désert. Bien-aimés dans le Seigneur, tunaendelea na mada yetu. Tunaendelea na mada yetu ya mentalité du désert. Na unapoenda jangwa mpendwa, kunakuwa jangwa ambao watu wanapitia. Maisha ya jangwa sio kawaida. Maisha ya jangwa mpendwa ya mateso. Maisha ya jangwa mpendwa labda ni ya manunguniko. Lakini kwa mpango kama na huu, Mungu yu anajionyesha. Haleluya. Basi tumwite mhubiri ambaye alipanga kitu kwa ajili ya siku ya 3 ya leo, msiku zetu 21. Wakati anakaribia, shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Shalom, 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 peuple de Dieu. Mungu ni mwema. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema mahali pote unatufuata mkona ine za ulimwengu, kuma rezo sosio, kwenye TV yako, ndani ya duka, ndani ya ofisi, kwenye simu yako ya mkononi. Mungu akubariki. Wambo unakuwa katika gereza, unapitia jangwa ya gereza, pale kwenye huko Mungu atakuzungumzia na atakupatia jibu ya maswali yako. Wambo unapitia jangwa, umelazwa hospitalini, unalazwa kabisa, magonjwa maututuni, vitu havikamate, mganga analomba pesa, mwili unaendelea kuzorota. Magonjwa ni aina pia ya jangwa. Mungu atakuponya, maana jina lake ni Jehova Rafa. Wewe ambao unapitia sasa, uko unalia, deception umeipata mkazi labda ya mapenzi, unalia, unajiuliza Mungu, nilifanya nini? Nijue au nifanye? Usingelijua. Mungu anajua na Mungu atakujibia kwa maswali unapitia ya tatizo lako la jangwa. Ambaye mpendo labda luaime ifika mwisho, malipo ya masomo, labda mke ameenda anakuambia ataenda kwa mjuma, maisha ikamate, wala mume amekutoka nacho watoto, wala labda familia mmeachana, mmetengwa, mmekuwa divise. Mnajiswali maswali, kwa nini mbona tulikuwa mbele wazuri? Acha nikwambia kwamba niyo pia ni jangwa, lakini jangwa ina mwanzo wake na mwisho wake, na Mungu atakuonekania na atakupa majibu kwa maswali yako. Barikiwa na Bwana. Tusome maandiko bila kugawia. Hesabu ama Nombre 12e chapitre du 1er au 10e verset. Hesabu, le livre de Nombre, 12e verset, du 1er au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Moïse fuit de l'Égypte et les enfants d'Israël affronta une nouvelle épreuve qui est la soif, la famine et les attaques des ennemis. Amen. Tunasoma tena Exode 18, 13 à 27. Moïse, prenant la fuite, passa par le désert et il se réfugia chez Jephthron, qui lui donna comme femme Séphora. Avec celle-ci, il eut un enfant appelé Gershom, veut dire je suis un étranger, et le deuxième fils, Eliezer, signifia Dieu m'a secouru, parole de l'Éternel.
Bien-aimé, ukasikia banasema jangwa ni mahali fulani. Msiku zilizopita tukaongea jangwa ni nini, jangwa ni aina gani, namna gani ya kufanya wakati unapitia mjangwa. Mambo mengi tuliongea kule Moizi siku zilizopita, sikia kiingelio. Leo tuongelee sasa mazingira ya jangwa, l'environnement qui couvre le désert. Quand vous arrivez au désert ou dans le désert, vous allez vous retrouver dans quelle saison ou quel environnement? Jangwa iko na mazingira yake ya kudefinir ke hapa tunaanza jangwa. Pour ceux qui naviguent de Goma à Bukavu par bateau, unaanzaka lake Kivu, munakia fika fasi mona utana mai na changer couleur, bateau inaongeza pia pression, bateau inakuwa na secousse. Mais wanasema tunaanza Grand Lac. Nikusema Grand Lac iko na yake environnement yote ni lake Kivu, mais sasa munaanzaka Grand Lac inakuwa na yake environnement. Mune mko zarupa, watu wanatapika, watu wanaogopa, ndipo watu wanaanza imba nyimbo za wokovu, wanaokoka. Meme wenye walikuwa mabati de kule chini mbato banapandaka kwa mkanisa wokovu wakati wa shida. Benye bako na taratibu za kusafiri na ndege, ceux qui voyagent par avion, kuko fasi tatu kwa kunatisha ndege. Wakati ndege inatafuta dekole, kuna kwa secousse. Wakati pia ndege inatafuta atterrir, kuna kwa secousse. Na wakati ndege inakutanana na nuage mu espace, kuna kwa kaka mwasieka baridi nje mwili, on dirait ni glace. Baridi iko, banaambia mfunge masentire, musere masentire, mnasikia kuna tikisika. Environnement ya pale inabadilika. Jangwa pia inakuwaka na environnement yake. Musa amezaliwa Misri, akakula akaishi akasoma kama vile Misri, mavazi kama Misri, lakini damu ilikuwa ni ya Uyahudi. Akakuta watumishi mimi wanapigana, damu ikamtuma asaidie ndugu yake, akaua Misri. Hapo ndipo ilikuwa mpango wa Mungu. Kwa siri alifanya, lakini mbingu zikafunulia Wayahudi wa Misri ya kwamba Musa aliua. Sawa, anaitangaza mbele ya watu. Musa anayua sheria na ni msomi wa sheria, ni juristi. Akakimbia. Alipokimbia hakupanda punda, alipokimbia hakupanda ndege, alipokimbia hakutwala meli, alipokimbia akakamata njia ya jangwa. Sana vuka jangwa, anakuwa mjangwa. Akaja watoto wa Israeli tena muvita ya pili, mjaribu la pili, mjangwa ya pili. Japokuwa mateso ya kuchoma vyuma, mateso ya kupiga brike, ya kujenga nyumba, ya kukata balabala, ya kulima mashamba, ya kukata nyasi. Kukakuwa pia jangwa ya pili ilikuya, ni jangwa ya kiu ya maji, jangwa ya njala na majaribu ya wajambazi kila leo kupigwa. Tunatoka soma Exode, Samson kuna kimbia akajikuta mjangwa, amemaliza mule mjangwa mlikuwa tu ni manyoka, manzige, majeko,
tourbillon tempête. Mai aliyokuwa nayo ikaisha, chakula kimeisha, Musa anaona kifo karibu. Ndipo Musa alienda afikia ameanguka mikono ya walinzi wachunga mbuzi watoto wa Jethro. Akaokoa na wajambazi, wakampeleka kwa mzazi. Baba akampenda na hapo akampa mke Sephora. Pamoja na Sephora wakapata mzaliwa wa kwanza anaitwa Gershom. Maana Gershom ni kusema, Musa akasema nimezaa lakini mimi ni mgeni. Suis un étranger dans un milieu d'autrui. Un réfugié qui reconnaît qu'il est réfugié. Hapana waleo. Kuna réfugié mwingine abatu wanapenda kuanza tatiza na bapale, unyang'anya nationalite, uwe wa autochtone, ukamati midini. Siko pale. Akazana mtu wa pili anamuita Eliezer. Musa akasema l'Éternel Dieu m'a secouru. Wewe unaweza kuwa unapitia mhospitali, mgereza, mnyumba, mduka, kihombo, chômage, celibat, pauvreté, déception, madeni, ni jangwa. Acha kwambia kwamba Dieu va te secourir. Utamwona Mungu, hapana Mungu Emmanuel, hapana Mungu mpigana vita, hapana Mungu mwenye anazisha mikate, utamwona Mungu msaada. Musa alikuwa reconnaissant que nilipita mjangwa, kama nimeanza kula kubugali ni secours ya Mungu. Gratitude. Bien aimé, moi 21 jours. Ni 21 jours ya enseignement na prière. Wakati mtu kunapitia jangwa, kuna kwaka makumburu zenye Mungu anatarishaka. Il y a des corbeaux que Dieu prépare, établis pour devenir un autre. Oui. Pendant le moment que vous traversez le désert. Et une fois traversé le désert, soyez reconnaissants qu'il y a eu le corbeau qui m'aurait sauvé, nourri, vêtu, secouru. Gratitude. Musa akasema mzalongo wapinda mwita Eliezer, maana l'Éternel m'a secouru. Dieu m'a secouru pendant que je traversais le désert, pendant que je voyais la mort, pendant que je voyais que ça finit, pendant que je voulais soupirer, il est venu à ma cause et il m'a secouru. Voilà, j'ai repris le long, j'ai repris le travail, j'ai repris la santé, j'ai repris la liberté, j'ai repris la santé, j'ai repris le finance, la parcelle, l'honneur, la grade de fonction. Ce n'est pas par ma compétence, mais il y a un Dieu. Gratitude. Unapitia suspension ya 3 mois, 6 mois, bana kurentegre, unasahabu kuliko nitamkalizo shukuru, unaenda munganda, unakunywa pombe, unalia, unabambalaka. Hapo mpaka mbingu zinajuta, huyu mtu kwa nini nimemsaidia? 9 mois ya mimba uko naogopa, ndakufa. Oh, iko saa. Mbananga wanasema kama we antuka iko saa ni operation ama mtu amekufia mtumbo. Mekwa mshangao, puff, unazaa. Pasipo kisu, pasipo kufa ama kukufisha. Kuliko umwambie Mungu wafako Yesu, obrigado Seigneur. Unatoka, unatia muziki ya kidunia, unatia pombe, unakamata mbaraka wako kwa movie na muda kuya tufete tunakutana kupilipili. Muna enjoy parce que umeshinda na kifo kaburi hii. Hapo Mungu aturumie sana.
Tulipitia 21 jours hapa Goma. Vita hii ndege zilibombarde. Vita watu walikimbia de gauche à droite. Maiti huku na huku. Vitumba huku na huku. Ni kama vile nombre ya majiwe kapotea, nombre ya vifo ikaonekana. Mabombe par-ci par-là, munitions par-ci par-là, mateni par-ci par-là, explosifs par-ci par-là, makadavre za watu huku na huku. Ile kipindi napita kuliko Goma, tumwambie Mungu asante. Makanisa tufanye action de grâce. Mafamili tuseme action de grâce. Baada Kampala walikimbia wamerudia, baada Burundi wamekimbia wanarudia, baada Rwanda wamekimbia wanarudia, na wengine walikufa. Mwe wenye mmepona, si tumepona. Kuliko tumwambie Mungu asante. L'Éternel Dieu nous a secourus. Tunategemea dawa, bazalendo, unakamata pombe, tu enjoy. Mungu aturumie sana. Musa huko akazaa wale watoto. Meteme yetu ya leo sote mesema environnement, mazingira ya jangwa. Mjangwa muko mazingira. Tabia ama alama ama caractéristiques za désert. Dans le désert, vous allez vous rencontrer avec une vaporisation plus importante que la précipitation. Muko kama vile moshi asubuhi iko na chemuka ya baridi. Ndio inabidi ujifunike vizuri, usikuwe grippe, usikuwe rime. Muko evaporation ya mingi sana, vapeur. Dans le désert, il y a le vent. Un vent qui souffle. Upepo unapopiga inabeba na vumbi, inabeba nini? Hakuna miti, hakuna cha kuzuia upepo. Il y a des tourbillons. Pale ile saa inabidi macho yako ikuwe protege. Mapua ifunike. Ni kusema unavala malineti ya kujifunga juu usiandomaje macho na vumbi ya vent na tempête. Ingine caractéristique ya mdésert, il y a un sol pauvre. Budongo iko pauvre, haiko fertile, hakuna végétation. Mwenye balifata mahubiri ya siku zilizopita na picha zio hata Facebook, unaona ni kama vile milima ya kukauka, majiwe, majani haipo, ni mchanga tu. Uko naona na hakuna njia, uko natembea tu par l'essence. Désert. Ça uko mjangwa. Quand vous traversez, où vous voulez traverser, vous allez passer, vous voulez aller d'un endroit à un autre en passant par le désert. Inabidi ukuwe na chakula gani? Quels sont les aliments? D'abord, dans le désert, il faut avoir les dattes. Ceux qui connaissent les dattes, ce sont des fruits multi-usages. Il faut avoir la viande fraîche, bouillie au soleil. Nyama inaivya, inapigwa na jua, jua iko makali. Hakuna moto, hakuna kuni. Nyama inaivya na kifukutu. Ukikumbuka Mungu akaambia Israeli, sasa mtakuwa mjangwa. Jua kusherehekea Pasaka, mchinje mwana kondoo, mchome nyama, isiivye, ikuwe senya, mikula majani, mambo kwa buchungu. Dani isiivye.
ikuwe senya haiko mubichi na haivi. Hii nyama yenye iko buina jua, imepigwa na jua, haiko mbichi na haivi, haipigwe, haichomu, inachange rangi. C'est un message. Chapili, l'aliment qu'il faut avoir pour partir avec au désert, le lait des dromadaires. Maziwa ya ngamia, parce que maziwa iko riche na vitamine C. Kwenye kwa na besoin ya fruit anana orange viki habiko, unajisindikiza na maziwa ya ngamia. Ya pili ama ya mwisho, inabidi ukue avoir le riz et le couscous. Mpunga, Mswahili mbora, mpunga, mchele. Unavuna mpunga, alafu unafanya kwa mchele, unafunga vizuri, safina haitaoza mjia. Couscous pia ni mchele ya inchi moya ya Afrika. Mali ni kama vile mayai ya bunyengelele. Le couscous, c'est le riz d'un pays africain avec une forme des œufs de fourmis. Oui, semblable. Hiyo ndio sont les aliments du désert. Maintenant, quand vous voulez traverser ou voyager au désert, vous traversez le désert, il faut avoir le isolement. Il faut 4. Pour traverser le désert, inabidi ya kwanza ukuwe na nguvu, avoir le manteau de la protection contre les intempéries. Pour ceux qui vivent en Europe, où il y a 4 saisons, la façon dont on s'habille pendant l'hiver, oui, c'est de la même manière qu'il faut s'habiller une fois traverser ou vouloir traverser le désert. Comme il y a de végétation, de précipitations, d'évaporisation, il y a le vent, la tempête, il faut avoir de manteaux. Unafunika pia kichwa mzuri na masikio, macho tu, na kama unavala net. Jusa utakuwa tourbillon, ukuwe sécurisé, protégé partout, na macho yako sikuwa endommagé. Parce que mule hamuna habitation, hamuna hospitali, ukagonjwa unaenda. Nguo ni nini mu revelation? Muma video zangu kwenye YouTube, mu predication zilishapita za mwaka jana, nikaongea kuhusu la tunique d'un pauvre. Nguo ni identité, nguo ni profession, nguo ni réputation. Wakati uko na pitia jangwa, inabidi ukontrole reputation yako, inabidi ukontrole identite yako, inabidi ujiulize wanasema ni juu yangu, derrière moi ils parlent quoi, ils disent quoi. Deuxième élément à ma procuration à mon désert, il faut avoir un chameau. Il faut kuwe na ngamia yetakubeba na mizigo yako. Juu safari ya jangwa, migulu inachokaka, viatu vinaisha, mpaka unajuta. Ngamia itakubeba.
Tunasoma habari za Abraham na Isaac na watumishi wake. Sasa walienda tolea Mungu sadaka, alienda na ngamia. Wakati uko mjangwa, uko na mtu mwana kuchukulia kimaombi, njoo ngamia yako. Kuwa na mtu mwenye na kukamata spirituellement. Je traverser les moments difficiles. Appelle ton pasteur. Baba, ça va. Papa aviendeke. Anakwambia tuombe hivi. Plus anakuchukulia, anakupatia mapendekezo, anakuakompanye mwa ile moment difficile ya desert, utakuwa na parapluie na utavuka. Na sasa unavuka jangwa, usikuwe kama vile Abrahamu. Ngamia anampeleka, anavuka, anafika mpaka mlima, anaambia ngamia mubakie pale na watumishi, mimi napanda mtoto wangu. Ingratitude. Sasa unavuka saison ya malheur, ya tempête, ya chômage, ya célibat, ya pauvreté, ya maladie, prison, j'en passe. Unakuwa kusome, unakuwa murenye, unakuwa mutamu saison. Hapana sahau wenye walikusindikiza, wenye walikuchukulia, wenye walikusaidia wakati ulikuwa unapitia kikombe kigumu. Ya pili, ya tatu plutôt, inabidi ukuwe na boussole. Parce que mjango hamuna direction, sasa balabala njoo hii. Yote iko kama vile laki. Milima na materase. Kama hauna busole ya kukugide, utatourner kama vile wana wa Israeli walizunguka kumulima mmoja, kumbe hapatoki na unakufia mjana. Il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Sa guide wako nako yeshamo iko nakupatia na kubeba kiroho. Pia Roho Mtakatifu iko nakuambia fanya hivi, anakuwezesha, anakupatia signification, anakurevele, utafinile kuvuka ngambo. Sa uko mdeze, usiziongoze na akili. Tupa akili chini, masomo, hesabu, elimu yako, uremo tupa. Du soumettre au Saint-Esprit avec accompagnement, assistance ya shamo, guide wako spirituel. Ya mwisho, inabidi mjangwa ukuwe na viato. Ile viato ni uwezo, ni pouvoir, ni capacité. Sasa kwenda kuchoo, hautapandia punda, utaacha punda pona, unajizole, unajisaidia, miguu itakanyaga chini. Viato ni evangelisation. Sasa uko napitia desert, ubiri sana. Maana utakaohubiri, Mungu atakulipa, atakutarishia nafsi moja ambayo itakuwa jibu kwako. Na unavikwa taji ya le gagneur d'âme. Haiko juko mkipindi kigumu, na mahubiri unaacha, na kuomba unaacha, na kazi ya Mungu unaacha, unajisanfute. C'est le temps de travailler beaucoup. Comment traverser le désert? Aye njo tunaweza vuka jangwa. Ya kwanza, on traverse le désert avec la méditation. Uwe mtu wa kusoma maandiko sana.
kama uko na guide ambaye ni chameau, image ya chameau, de uko na boussole ambayo ni image ya Saint Esprit, inabidi usome ucheue maandiko sana. Mungu atakuzungumzia na utapata solution ya kutraverse. Deuxième élément, il faut renforcer le mariage par la parole de Dieu. Pour renforcer l'intimité yako na Yesu, mon adoration. Mariage ni symbole, ni illustration. Il y a intimité ya deux mariés. Na union, mariage na kwaka inachungiwaka sana mukukutanana muinio ya hapa wawili. Na siye kama vile bibi harusi wa bwana harusi Yesu, mariage yetu inabidi ikuwe renforcé na adoration. Il faut beaucoup adorer. Entre profondeur, la louange fait siéger l'Éternel, mais l'adoration fait descendre Dieu. Ça on a adoré ça, na Mungu anashuka, adekante, anakufundisha jambo. Troisième élément, stratégie. Comme dans le désert, il y a la paix. Mukoboga. Il faut vaincre la paix de partager sa foi avec les amis. Toshaboga ya kutembea na Bible. Sans toi fier. Si les gens peuvent se promener avec des 13 Pro, 15 Pro, 14 Pro à la main, tout enfant de Dieu, il faut affronter et vaincre la paix. L'esprit de complexe à t'aimer la Bible. Marcher avec ta Bible pour afficher que je suis du camp de Jésus. Partagez avec vos semblables, vos collègues à bord d'un bus. Partagez la parole. Rompre, au lieu de lister sur les événements politiques. Parlez sur la parole de Dieu. Il faut la vérité sur le miracle. Rappelle-toi d'abord les anciens témoignages. Les exploits précédents. Passés plutôt. Nilikuwaka na shida fulani, nikaomba nikapata jibu. Kama Mungu anaweza niponyesha sida, epilepsi, cancer, diabetes, anza ponyesha magonjwa ya roho, tu nilikuwa mroho inafungana. Mara ngapi hii situation? Sa unarapele, unajiresource mu maexploit zamani, inakumbia tena imani kubwa na Mungu anatenda. Pendant le désert, il y a les épreuves. Majaribu. Moïse, enfuyant de l'Égypte, il a le peuple d'Israël dans les nouvelles épreuves, dont la soif, la famine et les attaques. Aussi, il y a des preuves. Premièrement, une épreuve est comme privation des besoins primaires pendant les déserts. On va te priver les besoins primaires. Mon désert, moi qui m'a joué nawe. Joue koune. Joue koulé. Joue foulé. Désert n'a que privé ma besoin primaire. Besoin primaire yako ni ya kuoa, ni ya kuzala, ni ya kutumika. Mejangwa inakuprive hayo.
Jaribu ya pili, l'eau devient amère, les eaux de Mara. Jaribu ya tatu, le bâton. Quand vous promenez, vous marchez à pied, vous vous appuyez sur un bâton. Mais plus si vous foncez le bâton dans le sable, plus le bâton diminue la taille, plus ça ne te supporte plus ça ne te sert plus il n'a quoi. Quatrième épreuve de la nostalgie. Nostalgie inakuletea tandasi ya kudutia kwamba Mungu haiko. Hapa mjangwa Mungu haiko. Mwai prison Mungu haiko. Mwai seliba Mungu haiko. Mwai magonjwa Mungu ameniacha haiko. Mwai probleme Mungu haiko. Mwai shida Mungu haiko. Manifisa mlupango Mungu ni kama vile hanijui. La nostalgie. Mais ça uko na maima nostalgie, je referai rudia mwile ma stratégie comment traverser, où on va parler de la méditation de la parole, où on va parler de quoi, d'avoir un chameau, un guide, où on doit avoir la boussole, le Saint-Esprit. Plus on attaché kuibi ababa tuibi bitu vitatu viine, plus il va être fragilisé, et plus si vous parcourez, vous traversez le désert, non fika ngambo. Il faut traverser le désert, mais c'est un nouveau cantique. C'est la louange. C'est le témoignage. Là, je vois Myriam, après la mer rouge. Bien-aimé, après prison, shukuru Mungu. Après magonjwa, shukuru Mungu. Après maternité, shukuru Mungu. Après Vita Goma, nous devons célébrer la gratitude. Nous devons témoigner le merveille, la bonté, l'amour, la protection, l'intervention, le secours de Dieu dans notre vie, dans nos familles, dans notre province, dans nos églises. Du fait qu'on a traversé des moments difficiles, mais il n'a pas abandonné. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Tuonane kesho asubuhi kanisani, magharibi pia kanisani. Kesho jeudi usingelikosa kumpango. Mungu akubariki. Amen.